Je ne comprenais pas pourquoi 3 jours à l'hôpital. Il ne te faut pas 3 jours pour faire les documents administratifs. Les documents sont faits. Où est-ce que tu allais le mettre pendant ces 3 jours? Alors finalement, عطاكم après la morgue, donc à 21h passé, parce que le temps de faire l'administration du policier et tout. متابعينا الكرام، متابعي قناة عاجل المغرب اليوم تي في، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، نلتقي بكم في فيديو جديد ومع قضية جديدة اللي هي مباشرة من مدينة المحمدية، واقعة غريبة وصادمة اللي كتخلي القلوب توقف لحظة تفكير. شاب مغربي فقد الحياة ديالو في بلجيكا، وبعد إجراءات طويلة تم نقل الجثمان ديالو إلى أرض الوطن عبر المطار، لكن اللي وقع بعد الوصول كان غير متوقع بالمرة. ملي وصل الجثمان تفاجأت العائلة بموقف غريب من صاحب سيارة نقل الموتى اللي رفض تسليم الجثمان في ظروف ما زالت غامضة وكطرح أكثر من سؤال. فشنو اللي وقع بالضبط وشنو سبب هذا التعقيد اللي زاد ألم العائلة على ألم فوق ألم؟ فتابعوا معنا التفاصيل الكاملة في هذه القضية اللي هي فعلا لا تصدق. خليكم مشاركين مع التفاصيل نكتشفوها جميع ونعرفوا شنو وقع بالضبط. مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في، مرحبا بكم في البث المباشر العاجل مباشرة من قلب مدينة المحمدية. ما لي إلا أنني نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واحد السيد مغربي عايش في بلجيكا كان الحلم ديالو أنه يتدفن في بلادو نهار يموت. نهار مات مشاهدينا الكرام خوتو تكلفوا به وشافوا واحد الشركة في بلجيكا اللي غادي تجيو يدفنوه هنا في المغرب. مشات الأمور مزيان، هزوه من بلجيكا جابوه للمطار. ملي هزوه من لومبيروس مشاهدينا الكرام ديال سيارة نقل الأموات، خاصو نورمالمون يوصل مع 7 العشية هنا في المحمدية ماشي تدفن. حتى كيصدموا أنه تعطل. ملي عيطوا ليه قال لهم سمحوا لي راه 3 أيام علاش غتاخذوا الجثة؟ شنو وقع لولدكم وشو كيفاش هاد السيد هذا مات وكيفاش مبغاوش عطاكم الجثة ديالو؟ Bonjour à tous. Je vais parler en français parce que c'est la langue que je maîtrise le mieux. En fait, voilà, mon jeune frère, il avait pas encore 50 ans, il était très jeune, il a eu une crise cardiaque. Donc c'était vraiment à l'improviste, personne n'était prévenu, ne pouvait s'attendre à une crise cardiaque pour un jeune. Donc il nous avait parlé avant en nous disant, moi, le jour où je meurs, ne me laissez pas en Belgique, rapportez-moi au Maroc auprès de mon père. Donc nous, c'était ses dernières volontés, on a respecté ses dernières volontés. On a tout fait pour le ramener ici au Maroc dans de bonnes conditions. Donc, on a pris contact avec le funérarium en Belgique. Le funérarium nous a dit, ne vous inquiétez pas, votre frère arrivera là où vous habitez. Vous voulez aller où? À Mohammedia. Mercredi, soyez sûr, votre frère sera à Mohammedia mercredi soir pour pouvoir être enterré dans de bonnes conditions. Mais il va arriver à quelle heure? Le funérarium ne donne pas d'heure parce qu'on doit calculer nous-mêmes en fonction de l'arrivée de l'avion, en fonction du temps administratif pour le fret. Normalement, il nous a dit ça prend 1 heure maximum. S'il y a beaucoup de monde, 2 heures. Donc il a calculé avec nous. On avait dit au maximum 18 heures, c'est fait. Donc nous, le premier contact avec l'ambulancier, il est arrivé à 15 heures. À 15 heures, l'ambulancier nous a téléphoné alors que nous étions déjà à l'aéroport Casablanca. On attendait. On voulait un peu l'escorter jusqu'ici. Donc, à 15 heures, il nous téléphone, il nous dit « attendez, j'ai des problèmes. » Il n'a pas dit administratif, il a dit « j'ai des problèmes. » Mais il a des problèmes de quoi? Il n'a pas précisé quel problème il a. Je vous apporte votre frère dans 2-3 jours. Là, on a essayé de poser des questions. غير باش نوضحوا الناس اللي ما كاين ما غيفهمش الاخوان، قال لهم انني ما نقدرش نسلمكم الجثه من بعد واحد 3 ايام ولا 4 ايام. Mais pourquoi? 2-3 jours. Donc, on a essayé de savoir pourquoi il a raccroché. Il n'a plus voulu nous téléphoner. Il n'a plus voulu nous répondre au téléphone. On a retéléphoné. On lui a dit, écoutez, c'est pas possible 2-3 jours. Il faut l'apporter. Il faut absolument qu'il soit à la maison aujourd'hui, mercredi. Il faut qu'il soit chez nous mercredi. Et puis après, il nous a dit non, c'est compliqué, je dois vous expliquer. Vous ne savez. Oui, il a dit vous ne savez pas. Il a dit vous ne savez pas. Mais attends, il a des problèmes d'administration, des problèmes de quoi, madame? Et puis après, on a redemandé quels sont les problèmes, parce que si ce sont des problèmes administratifs, on a la possibilité de dénouer l'affaire. Il nous a dit non, c'est pas vraiment, non, vous ne comprenez pas. Donc on a pris contact avec des gens qui sont placés dans la police, qui nous ont confirmé que cette règle n'existait pas. Même les gens qui travaillent à l'aéroport
ont pris contact les uns avec les autres jusqu'à arriver au fret et le fret a confirmé qu'il n'y avait pas de problème. Il n'y avait aucun problème. Donc, maximum 16h30, les documents étaient libérés. Donc, 16h30, mon frère était libéré, il pouvait rentrer à la maison. Entre 16h30 et 17h30 à peu près, on a pu obtenir le numéro du directeur de l'ambulancier. Le directeur de l'ambulancier nous a confirmé que cette règle n'existait pas. Donc la Belgique a confirmé que ça n'existait pas. Même la Belgique a téléphoné à l'ambulancier pour lui dire non, ces gens-là ont payé, leur frère va chez eux maintenant. Il est arrivé, il était 21h. Et quand on a essayé de savoir mais quels étaient ses problèmes, il fait je prends 30 minutes de retard. Il avait 21h, donc entre 17h30 et 21h, c'est pas le temps qu'il faut pour faire de l'aéroport jusqu'ici. C'est 30-45 minutes. Mais attends, quand il vient ici à la maison, il n'est pas venu à la maison, on l'a fait passer directement à la police d'abord, pour avoir les cachets. Il dit quoi? À la police. Le policier lui a dit, mais comment se fait-il que tu arrives seulement maintenant? Parce que le policier a eu les documents. À mon avis, le policier a vu l'heure à laquelle il est arrivé à l'aéroport et l'heure à laquelle il arrive au poste de police. Donc, à mon avis, le policier a bien vu clair. Et l'ambulancier a vite essayé d'esquiver la question du policier parce qu'il a dit il a même pas répondu. Il a dit et alors après le policier il a fait son travail, il nous a donné le document. Je pense qu'il est stressé. Il était très stressé. Il tremblait tellement il était stressé. Il était très 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 stressé. Puis après nous sommes arrivés à la morgue. Et il dit quoi au policier? Il n'a pas répondu. Il a esquivé la question au policier. Et le policier, comme il était dans les documents à remplir et tout, il n'a pas fait attention à la réponse, parce qu'il n'a même pas eu de réponse. Et le policier avait d'autres choses à faire aussi. Il avait son travail à faire aussi, donc lui, il a fait ses documents, il a bien contrôlé. Bon, alors maintenant, pendant les 3 jours, parce que ça je lui ai dit, mais pendant les 3 jours il va aller où? Il m'a répondu, il va aller à l'hôpital et après tu seras au courant, il faut aller à l'hôpital et après tu seras au courant. Mais à l'hôpital, pourquoi? Et on ne doit pas le mettre à l'hôpital. Pourquoi 3 jours à l'hôpital? Si je ne comprenais pas pourquoi 3 jours à l'hôpital. Il ne te faut pas 3 jours pour faire les documents administratifs. Les documents sont faits. Où est-ce que tu allais le mettre pendant ces 3 jours? Alors finalement, comme je t'ai décidé là. Après la morgue, donc à 21h passé, parce que le temps de faire l'administration du policier et tout. Voilà. Et le cimetière... Oui, il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté. Une fois que sa compagnie, son directeur, lui a signifié son licenciement, quand son directeur lui a confirmé son licenciement, après il a retéléphoné en demandant pardon. Mais le mal est fait. Essaye de la remettre à sa place. Hein. Mais moi je dis ça pourquoi? Mais c'est pas la première fois qu'il le fait. À mon avis, c'est pas la première fois qu'il le fait. Il a entendu qu'on ne parlait pas l'arabe et qu'on était tout seul. Parce qu'il nous a demandé, mais il y a qui là, mais pourquoi vous êtes à l'aéroport? Mon frère a parlé, mais mon frère il parle un mot en français, 15 mots en arabe, donc ça n'allait pas. Il a bien compris qu'on ne maîtrisait pas la langue, il s'est dit, ceux-là ils vivent pas ici. Donc il a voulu vraiment jouer avec nos pieds. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشره من قلب مدينه المحمديه، انا ما غادي نحمل مسؤوليه شي واحد، بغيت غير سؤال واحد غادي نطرحوا لهاد لومبيلونسي هذا. كون قالوا لك هاد الناس ماشي مشكل خليها 3 ايام، فين كنتي غادي دير جوجها؟ حنا كنعرفوا العائله هما اللي خاصهم ياكسبتيو، والعائله اللي خاصهم يتكلفوا بالجوجه ديال ولدهم. فكنتمناو من الناس المسؤولين انهم يدخلوا على الخط باش انهم يتخذوا اجراءات لازمه بحق هذا السيد هذا الا كان بصح ديال هذا الشيء هذا. اذا هنا مشاهدي قناه الشعب، قناه شوف تيفي نكتفيو بهذا القدر، على امل نلقاكم بعد قليل بتاخر. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالعائلة مشاهدينا الكرام ما كفيهاش مصيبة فقدان الابن ديالهم حتى في آخر لحظة كيلقاو راسهم قدام عراقيل اللي كتزيد الجرح وكتزيد تعمق الجرح ديال الفقدان. فاللي كيوقع في بحال هاد اللحظات خاصو يكون في احترام تام لمشاعر الناس، حيت الموضوع فيه روح إنسان.
واخا علما انه خص هاد الاجراءات خصها تكون، ولكن ما تكونش بهذا التعقيد هذا. صحيح انه الان ولاو كيتستعملوا يعني الجثث ديال الناس اللي هما توفوا في امور اللي هي كذا وكذا، ويجب يعني اننا يتم يعني الحزم في هذه الاجراءات وكذا، ولكن ملي كنوصلوا لهذه المرحله هذه فهذا الشيء راه لا يصدق. فاللي كيوقع في بحال هاد اللحظات خاصو يكون فيه احترام تام لمشاعر الناس، حيت الموضوع فيه روح انسان. كذلك كاين سؤال حول الاجراءات، فين كاين الخلل، واش المشكل اداري ولا سوء تفاهم في الاجراءات ديال تسليم الجثامين، وعلاش كيبقاو بعض الملفات في هاد الظروف اللي معقده بدل انها ما تكون ظروف تسهيل باش انه اكرام، لان اكرام الميت دفنه. فكذلك البعد الانساني في هذه اللحظه ما كيبقاش لا قانون ولا ورق، كيبقى غير الم عائله اللي كتنتظر تودع الولد ديالها بكرامه وانهم يدفنوه ويتهنوا عليه. فاي تاخير او تعقيد كيكون عنده وقع نفسي كبير على الاسره اللي كتنتظر الابن ديالها. كذلك ضرورة توضيح في بحال هذه المسائل. الرأي العام كيتسنى توضيحات رسمية باش يفهم شنو اللي كيوقع بالضبط، والموضوع خاصو يخرج للضوء باش ما يبقاش فيه أي لبس أو أي إشاعات. كذلك هناك دعوة لتسهيل المساطر، خاص مراجعة هذه المساطر باش ما يتحولش الحزن إلى معاناة إضافية. الهدف هو احترام كرامة الموتى وتخفيف العبء على العائلات. وفي الختام مشاهدينا الكرام، في ختام هذا الموضوع اللي كيخلي أكثر من علامة استفهام، كنلقاو راسنا قدام مشهد اللي هو مؤلم، ماشي غير الفقدان شاب في الغربة، لأن الفقدان ديال الغربة راه فقدان اللي هو صعيب، لأن العائلة كتكون شحال ما شافت الابن ديالها والأب ديالها وكذا، فجأة كتفاجأ بهذا الخبر اللي كينزل على كالصاعقة. احنا الآن ماشي غير أمام فقدان، ولكن حتى رحلة رجوع للبلاد اللي ما كانش سهلة على العائلة اللي كتعاني أصلا من جرح كبير. فاليوم رأي العام كيبقى كيطالب توضيحات دقيقة وباحترام تام لكرامة الموتى ومشاعر ذويهم، لأن في بحال هذه اللحظات أي تعقيد مشاهدينا الكرام كيتحول لمعاناة إضافية اللي ما كانش خاصها تكون. مشاهدينا الكرام، وبين الألم والأسئلة اللي باقية بلا جواب كيبقى الأمل أن يتم توضيح كل الملابسات باش ما يبقاش لا لبس ولا تأويل، وتبقى الكرامة الإنسانية هي الأساس في كل الإجراءات. ورغم كل الإجراءات حتى لهنا مشاهدينا الكرام غنكون وصلنا لختام هذا الفيديو. خلونا الآراء ديالكم في التعاليق بخصوص هذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.